से ब्राह्मण गोसाई हमको गोटे प्रश्नटे भी कर जे से आज्ञा कहले क्या बोली जे देवकी एवं यशोदा देवकी एवं यशोदा से बोलছে मोर पो से बोलছে मोर पो से बोलছে मोर पो सेते बेल तो कृष्ण भगवान बोड़ हे जाइथिले न हेले बाल्य लीला बोड़ हेला परे भी बाल्य लीला केन जगार करथिले केन यज्ञ करथिले से यज्ञर नाटा काय ना एटा हमर गोसाई आज्ञा पत्रे छ हेले हम जहा जानिथिमा कहि देमा जदि नै हवा बोले हमर दोषादोष क्षमा करबे दुती गो बुझाई दियो आगो कार संगे गाधु थिलो हेटा कार संगे गाधु थिलो हेटा आर दिने फेन देखिते तुमको तुम जन जमुना पार हे जन मथुरा के नै थिला जन बिकु थिला हाट बार नै बिकु थिलो गागो दही मोही के बाबरे छेना के आर का जे नै थिला हमर मन से तो आ तुम हेटा काना बिकु थिलो हेटा गो दुती सके नजर कर सकला हाँ तुमर संगे जन पोसा धबी जे नै बिकु थिले हेटा कार संगे बिकु तला मैं घिनी गले जे नै बोलो केंदा से धना নাই ন বলো কেন্দা সে সরি যাইছি বাগো হ্যাঁ দুটি গোল আগো কার সঙ্গে গাধু থিল হেটা দহি কার সঙ্গে বিকু থিল হেটা গো দুটি আর মনে দিছু থাল সুনা আর মনে দিছু থা বাবরে কিশোর আগো কার সঙ্গে বসি থিল হেটা कार संगे गाधु थिलो हेटा कार संगे बिकु थिलो हेटा कार संगे गाधु थिलो हेटा गोदती ए बने दिसु थालो सुना मानी जाओ था और बने दिसु थालो सुना जली जाओ था नके नथ गुटे पिंदी थिला धन 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 ए गुरा मुंह के सजी जाओ था ए गुरा गाल के सजी जाओ था ए गुरा मुंह के सजी जाओ था लो दुती ए बने दिसु थालो सुना मानी जाओ था ए बने दिसु थालो सुना जली जाओ था दुतीगो आगो मुई थिली कदमर तले और तुमे गल जमुनार जड़े गो तुमे गल जमुनार जड़े आगो मुई थिली कदमर तले और तुमे गल जमुनार जड़े गो तुमे गल जमुनार जड़े आगो बाल के रे पड़ी था गाले और चालू थिला से कोले कोले चालू थिला से कोले कोले बालर कथा हाँ 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 আর ই গপ পুরি আজ কানসিন মাঝি না বেইত্রা হেলা ইরেডা এডা খুলেন টান নিত্রা বলা কাহলা জি कहता এ রিসমি কলমে মহান মাঝি হেলা हाँ काहला जी कहता গপ পুরি যেতি মাঝি নাই আছে हाँ 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 সপন আছে বলে মন নু চৌধুরী বালদুরা আছে हंता का এটা 50-60 বছর হেলা না পড়ে কোনতে ছিলা গো না দেখি দুটি গো আর কোথা কানা হইছে জানি তো কানা হইছে ই গপ্পা পুরা যেতি মাঝি আছে हाँ 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 সপন আছে বলে মন নু চৌধুরী বালদুরা देखो तो देखो देखो দেখো দেখো বলে খানা করে দেখাই দেতি नहीं को देखो तो দেখো 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 পিলার কথা কেটা করবা না দেখবা বেনি পকেগির খুপা করে দেছি हाय गो যেতেবেলা ধাংরি থিলি हाँ हाँ বাল কেন পড়ুছিলা জানিছ केना पड़ुथला সুগ্রীব দেখি যে পত্রে দেখ পড়ছা ইনু পড়ুছিলা हाँ 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 এটা হাড়ে বাজি লাগা नहीं तुमर तो हेने पड़ुथला তাটা কেন तागोरा तले घुसुथला दुटी गो आगो तुमर भितरे थिले धांगिरी ननीते सुंदरी ननी देखो सुंदरी ननी दे
দুটি গো আগো তোমার ভিতরে ছিলে সুন্দরী মুহিতে গো থাঙ্গিরি ননীতি আর হসি পদেবি নেহেলে কথা মুই যেনটা যাইছে মুকে ফুলেই দেইতা মনে কথা পদেবি নেহেলে ধনা এন্তা আড়া কিবি দিকে নাই দেখলে আগো হসি পদেবি নেহেলে কথা গো দুটি মনে দিছু থালো শুনা মানি যাও থা মনে দিছু থালো শুনা জ্বলি যাও থা কানা হয়েছিল আমার ধরে জানছে না আর গোটে আগে আমাকে কিছু 20 টঙ্কা পুরস্কার করছেন আর রামায়ণর কিছু প্রশ্ন উত্তর কার্যক্রম করবার লাগে আমাকে কইছেন ভগবান নঙ্গর সর্বমঙ্গলময় করন্তু বলান দেখবার দুটি গো আর গোটে কথা কানা হয়েছে ধরে জানছে না দুটি গো আগো কপালে তোর টিকলি টিকা আর গুড়া মুহে চট করুথালু চকা মুহে চট করুথা আগো কপালে তোর টিকলি টিকা ফুলে মুহে চট করুথালু চকা মুহে চট করুথা আগো পড়ি গলে আমি দুইটা আর কহ ধন কেন্ত নাই হেতা আগো কহ ধন কেন্ত নাই হেতা एक नंबर हेता যদি ই ডুঙ্গরি পালে গা খুলে চলি যায় তো আমগো খেতে কানা কইতে বুঝা দিছর বলতে হেনতা বল হেনতা সাং নুতে গো আগো কপালে তোর টিকলি টিকা আর চকা মুহে চট করুথালু চকা মুহে চট করুথা আগো পড়ি গলে আমি দুইটা আর কহ ধন কেন্ত নাই হেতা আগো কহ ধন কেন্ত নাই হেতা তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না এ কোহে বিপিন বজরঙ্গীর বেটা কোহে বিপিন বজরঙ্গীর বেটা গো দুটি বনে দিছু থালু হসনা মানি যাও থা কার সাঙ্গে আসুছিল হেটা কার সাঙ্গে বসিছিল হেটা কার সাঙ্গে বিকুছিল হেটা গো দুটি বনে দিছু থালু হসনা মানি যাও থা দুটিগো আগো এথকু উপায় করবহন মনে সুমরি বিধাতা বচন আর কহিবি বচন মহিবি দামন অপমান করা বাবরে তারামণি মুই কাল লাগিয়ে পাগল যে তথাপি দুধ শুরু নাই পাওয়ার বাবরে তাহলে দিয়ে কহিদে মা আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি রে 16,000 মধ্যরে রাধিকা বড় সুন্দর আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি 16,000 মধ্যরে রাধিকা বড় সুন্দর আগো বিশেষে অটন্তি রাজা দুহিতা ধন বিশেষে অটন্তি রাজা দুহিতা
আর তাপাসক দুতি চল তুরিত গো মুহূর্তেরা যতনয় তাকে কহিবু বুঝাই কুয়ানি দেবু রায়ে তাকে কহিবু বুঝাই কুয়ানি দেবু রায়ে ধনরে কহিবু বুঝাই কুয়ানি দেবু রায়ে দুতি কাগো সোনামুহি চান্দমুহিল দুতি সহি মতে অনঙ্গ দেলারে দয়ে দুতি কাগো সোনামুহি চান্দমুহি রে অনঙ্গ দেলানি দহি मो राधा माई कितनी के सुंदरीटा ए मो राधा माई के खाली अंडा बजो हेती लगे तुमको डाकिली बुझी परला ये माया को बात तो कितनी दिन छाड़ चम नहीं धरो इथरे बागिरी करो और केभे तुमको नहीं पठा ई कब कोबा हां 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 और केभे तुमको नहीं पठा थोरे खाली तकर नो मोटर तो गो हां हां तुम्हें तो गो ताके माई बोलसो काजे ये का हला माई मन के मासी मन के बोल पाइसन छी छी बिन मोहतिया बिरक्तिया छाटे बाबरे सब कोई यदि माई बोलबो सब कोई यदि मां बोलबो सब कोई यदि मौसी बोलबो ई संसार रे केंदा केतन करबो तुके मरबो देखो ई पीरार कथा हां देखो 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 खाली आला बेलू धरी चंता ना भजे जो हे अर्जुन पुरिया डाको हे सन पुरिया डाको हेटा देखो केता कथा वार्ता मले कहू जे एक नंबर हला तुम मोर माई के अंदर बजा हेती लगे तुमको धनो में डाक जा पूरा आन बोले आनी दिन यार मार बोले पर मारी दिन बोलथला गुटे कथा काना ए मामू कथा काना जानि छ আছে मामू गो যার জীবন্ত স্বভাব স্বভাব আর গুরু কইলে কি সহব হব মামু গো হেতিলে কথার পদে আছে গো মামু হয় কা বলি জানিছ কা বলগিরি এ মামু ও আরে প্রাগু খাওয়াছি পাঁচরা কদলি আজি ঘুষুরি খাওছি পান আর বনর বিরাটি বৈষ্ণব সাজিন বে সভারি করুছি জানো बाबरे काम बोले सुनुछु শুনু যাব आमे मोझा नदी रे उहली जाउछु বাস বাস हां हमको छी धरबे काम बोल के डाकला बेल के आती के नदी के ठेली दउछन हमको इथिले क्वेश्चन हरि हे गुहारी करिबी काहाकू কাহাকু আর ছুয়ার নিমন্তে হার আনিলি হার গিড়িলা ছুয়াকু আমকু সপা কুটা করুছন ব্যাঘ্র খাউ ଅଛି পাতিলা কদলি ঘুষুরি খাউছি পান আর বনর বিরাড়ি বৈষ্ণব সাজিন আমকু বিলেই মাকড় যাহা পারি তাহা কইলে ন হ্যাঁ ইথি লাগি কথারে পদে আছে আরে ভিখারি के যদি রাজা করি দেবু সিটে কাছে জানবা বসি বাবরে আরে ভিখারি के যদি রাজা করি দেবু সিটে কাছে জানবা বসি আর তুমর ভলিয়া বনর মাকড় মানে যদি পুরাণ গাইবে এই লুকে দেবে তাকে হসি হসি ভিখারি গুটে ভিক্ষা মাগে মাগে দিন যাউথিলা বেলকে তাকে নেবু হে মুখ্যমন্ত্রী সিট के हे सीट रो गोदी केते थिबा जानछु ता বিয়ে हे गोदी रे बसई देलु से भिखारी के ये बागो कोए पुली न बोलबार दबड़ी दबड़ी पलाबा काहे कि तार भाग्य रे नै था से सीट रे बसबा हेंता तमर भी भाग्य रे नै न राधा कृष्ण को सेवा करब जदी तमर नारी जन्म रो मुक्ति पाइबो धन खाली ठीक मत छुई देला तमे मुक्ति पाइबो धन দেখো গো পিলার কথা আমি মাঝে हां मामा से कथा भर पाउते बोली कि कहले कौन कौन पदे कथा धर पिछली गोल কহি দেলা हां হয় তুমি পরে মেছা ধরু মানে গো হ্যাঁ। মেছা ধরু মানে ই আমার মাঝি যুগল সঙ্গে লাগি জানি তো नहीं 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 तमे जहा कब तम टाबला सिर मुख हबा আর আমি কইলা ধুদ লাগি রে তুই पर गॉड्स আমি পুরান গালে রখছবে हां পড়ো না কর हां मैच लड़वा का पोचरे दे अर्जुन पुरी आगे ई रड़ा कुलेन से लागवा का पोचरा যে মোর সঙ্গে আত দিয়ে ডালি দেখো मैच लड़वा का को मैं तुम्हें कागा पुराण पढ़ियो जे मैच लाग का पुराण मर्दे हाँ। रामायण महाभारत बालस्कंद हरिवंश ब्रह्मवर्त पुराण नृसिंह पुराण हे खो, खाली खो, गोपालो खो। गालो टिके टिके अच्छे जानि छ रामायण भी पढ़िछ होय गो रामायण पद सब विपद कहत देखमा पानी कोरी साल आज्ञा तो कहूतिले रामायण पद विपद कागा जानि कह रामायण कथा हां रामायण कथा पोचरा मी हाचिन इबा पचराबो ताल फेर मते छाड़ने वाली नहीं से ए रेड़ाई दबा समय देखे डिंग डांग पोछा छा কে আমাদের বাঁকট वाह गो ছাড়ে नहीं नहीं टिके रडो त देखमा टिके रडो हां दुई खोली कुटी जारू छाड़ में का हंता का हंता का দিলা हंताला जल्दी पत्र काना पत्र जे पत्र एंता पोछा मनाई का পুত্রা आजी হয় गुटे चप्पल रे पूर्व जन्म ने पोछरा मा पोछरा देख जानी जे वाले
হব চপলর পূর্ব জন্ম পত্রাস হ্যাঁ এটা রামায়ণের কথা হ্যাঁ চপলর পূর্ব জন্ম যে বাটা কোম্পানি রিল্যাক্সো কোম্পানি হে কোম্পানি মানকু চপল তৈরি আছে হ্যাঁ আরে হারলা দেখো তোমার অর্জুন পুরিয়া আলা বেলু না ভরিছ হে অর্জুন প্রিয়া ডাকো হে সোনপ্রিয়া হগো রেডা খুলেন বলি কি কি পদে কইলে গার যে তোতে কে পচরাবা বুড়ি গে তোতে কে পচরাবা আমি জোয়ান বুড়ি পিলা কইলে গারসা দেখ তো হাত ভাঙ 15 আর 12 আমি বলে আছু প্রভু বনমালী হরি সুনা তালি আগম কথাতে কহি দেব হেতু করি কহ হে প্রভু জগন্নাথ তুমি বড় দয়াবন্ত মোর ঠান্মা দয়াবন্তর কেহি নাই না পৃথিবীরে বুঝি পারিছ জানাম দাইলা পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি দুতি গো বলিদাতা কর্ণদাতা দাতা জিমুত বাহনম হরিশ্চন্দ্র শিবিদাতা মুই একলা মুক্তিদাতা জনার্দনম বাবরে অনেক ধন সম্পত্তি লোক মানে দান করি পারছন বলিদাতা থিলে বাবরে সে বলি রাজ্যকে লক্ষ্মী দিনক সাত থরা উঠিলি বুঝি পারছ সে দান দে পারতেলে আরে কর্ণদাতা থিলে বাবরে কর্ণকে সূর্য দেবতা দিনক শহে ভার সুনা দউথিলা সে भी दान दे पारुथिले हेले बलिदाता कर्णदाता दाता जी मुतबाहनम हरिश्चंद्र से विदाता एकला खाली मुई मुक्तिदाता जनार्दन बुझी परछता मुक्ति दान देबा लगे संसार कहीं नहीं न ये बड़ा भगवान बुझी परछा हां प्रभु बनहमाली हरि सुना ताली मार कटाते कहि देब हेतु करी आहे प्रभु जगन्नाथ तुमे बड़ दयाबंत आहे प्रभु जगन्नाथ तुमे बड़ दयाबंत जन्म दइले पंगु लंघे गिरी बनमाली हरि सुना दाली मार कटाते कहि देब हेतु करी बाबू गो हां हां अब कहीं पाई अयोध्या रे राजा न हेलो पिता पाली प्रभु बने गंभीर कहीं पाई अयोध्या रे राजा न हेलो पिता पाली प्रभु बने गंभीर भरत कठाऊ नहीं राजा सिंहासन थई भरत जबा कहलीला प्रजापरी प्रभु बनमाली हरि सुना दाली मोर कथाटा कहि देब हेतु करी बाबू गो हां हां आग से कठौ किए कह हे ऋषिकेश सिंहासन बसी तिला 14 वर्ष से कठौ किए कह हे ऋषिकेश सिंहासन बसी तिला 14 वर्ष कहार की आता किंबा कह हरि हरि बनमाली हरि सुना ताली मार कथाटा कहि देब हेतु करी
बाबू गो आर गुटे मत संदेह छे काना छे कावल जानिच कह कह आगो एड़े बड़े सूर्य वंश शोभा की पाई बुझाई न कोई देबो हे भावग्राही एड़े बड़े सूर्य वंश शोभा की पाई बुझाई न कोई देबो हे भावग्राही पुराण दही प्रमाण कह प्रभु चामकन पुराण दही प्रमाण कह प्रभु चामकन अधम विपिन शुणे ध्यान करी अरे बनमाली अरे सुनादाली मार कथाटा कही देब हेतु करी मत प्रसक रहला जानी केन रहला सुनार चप्पल तैयार हेले भी हां हां चप्पल के केन धारण करसन जानी छ केन जगह रहसी पादरे केवल धारण करा जायसी हां हां शिररे केबे बंधा नै जाय हां हां एवं मुरे केबे हेले बंधा नै जाय हां हां अरे हां जे कि अयोध्यार राज सिंहासन रे हां जेने राजा महाराजा बसबा कथा हां हां से जगह रे हां से चप्पल बा कठौ हां गुटे किए जे हाँ। अयोध्यार राज सिंहासन रे हां 14 वर्ष से अयोध्यार राज सिंहासन रे बसिथिला हां 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 ता पूर्व जन्म काना हां हां ए कथा मते कहबो ठीक अछि बाबू रे आमर दुती काबली पतले सुनलु ता का बोली रे चप बाबू रे चप्पल हाँ। जिते सुनारे तैयारी हेले भी बे चप्पल रो स्थान हो जे पाद तळरे पादो तले हां हाँ। से केतेबेला राज सिंहासन रे बसी पारबा लोक नाही हां नहीं। तो एरे बड़ सूर्य वंश शोभा की पाई बे हां हाँ। एरे बड़ सूर्य वंश रो अयोध्यार राज सिंहासन रे हाँ। 14 वर्ष पर्यंत हाँ। बाबू रे चप्पल गुटे काहे की पूजा पाइथिला ए! काहे की बसी दिला हाँ। तार पूर्व जन्म कना बाबू रे से के ये हां हाँ। तो ताहा टिके बुझेई देबा के पड़बा बुझे हां आमर दुती के टिके अरुचा धरि जेबो मां हां 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 बाबरे ताहले सी चप्पल रो पूर्व जन्म बा से कठौर पूर्व जन्म ठीक है तुमको मैं कहि रहै छ मर होय गो बाबरे आगो अयोध्यार आगो से कठौर पूर्व जन्म पचारिला धन रे सुर तोर दे मना बाबरे कठौर पूर्व जन्म पचारिला गो धन हो आहे सुन संथ जना आगो सूर्य वंश पूर्वे गो राजा एक थिले धन रे सूर्य वंश पूर्वे गो राजा एक थिले धन रे सूर्य वंश पूर्वे गो राजा एक थिले बाबरे तार ना काना ए धन रघु राजा ताकर नाम रे ए धन रघु राजा ताकर नाम रे सुना रघु राजा ताकर नाम ए धन रघु राजा ताकर नाम गो ए सुना ए रानी रघु राजा ताकर नाम सूर्य वंश पूर्व गोटे पवित्र राजा गोटे भक्त बत्सला गोटे प्रजा बत्सल गोटे राजा थिले तांकर ना होचे रघु राजा बापरे एटा टिके ध्यान से सुनबे आज्ञा माने एटा रामायण ग्रंथ कथा जे सुने बापरे से ई मानव जन्म रो मुक्ति पाई जाय बा तो तेनु करी रघु राजा बोल के तांकर नाम थिला बुझी पारु छ बापरे आगो वृद्ध हेला काले पुत्रंकु जे देखा धन रे राज्य भार समर्पिले आगो वृद्ध हेबा काले गो पुत्रंकु जे देखा धन रे राज्य भार समर्पिले आगो पुत्रंकु जे राज्य भार समर्पिना ऐसे तो बाबरे घोर अरण्य से हु चढ़िले रे महा अरण्य से हु चढ़िले गो घोर तप आचरिले महारण्य से हु चढ़िले
রে ঘোর তপ আচরিলে এ শুন এ রানী এ ধন ঘোর তপ আচরিলে बाबरे पुत्र मान को राज्य भार समर्पण कर दिले रघुराजा बाबरे महाघोर अरण्य के जगिरी बाबरे अति कठोर तपस्या कले के रघुराजा बाबरे जेता तपस्या कले आगो तपस्या देखे प्रभु नारायण बैकुंठे बैकुंठे रही न पारिले बाबरे तर तपस्या बल रे प्रभु नारायण धन रे बैकुंठे रही न पारिले आगो बर देवा पाई तार पाख गमिले धन रे बर देवा पाई गो तार पाख गमिले आ का बेले धन की बर मागु बहिले रे सते की बर मागु बहिले रे सोना ए धन ए रानी की बर मागु बहिले हरे सोना की बर मागु बहिले ये धन ए रानी ए सते की बर मागु बहिले बाबरे प्रभु भगवान अरे बैकुंठ रही नहीं पारले आर से रघुराजंकर पाके पले आइले आर बोले क्या बर मागु छिर बाबरे रोजा बाबरे पत्रापाली सत्यनारायण महाराज हमको ये कथा सुन के 20 रंग का पुरस्कार दी भगवान दंकर सर्व मंगल में तुरंत बोलाने के बाद श्री रामचंद्र के चरणा रविंद्र ताकर मन प्राण भाव भक्ति सब बोले बोल आनंद के बाद बाबरे तो जेते बेला कहले भगवान तू का बर मागु छु माग तू एरे प्रजावत्सल तू भक्त हितकारी प्रजा हितकारी लोग गुटे राजाटे पुण्यमय राजाटे तो फेर वृद्ध समय रे तू काहे की एरे बड़ तपस्या करू छु रे बाबरे हे तोर तपस्यार कारण काना तू का हेला तपस्या करू छु का बर मागु छु मागे दारा बेले सेही समय रघु राजा जुरे बर मागिथिला का बर केरे सुंदर बर जोडे मागिथिला का बेला बाबरे मोर मृत्यु अंत प्रभु आहे नारायण तुमर पाद तड़े देव ठाब से का बर मागला आर प्रथम बर को मागु मागे नारायण हो तुमर पाद तड़े देव ठाब आर द्वितीय बर मु मागे नारायण आर द्वितीय बर मु मागे नारायण बाबरे द्वितीय बर करा मागली बाबरे